Municipal Social Welfare and Development Officer, Ma'am Melba R. Abril. Mayong buntag ka na 35, who can separate us from the love of God? Napay makaseparate natos kung mas Ginoo? Shall it persecution or distress or famine? Wala. Sa according to 37 o go forward at no. We will be singing this song through it all. According sa lyrics na nakakanta, you are a first person, you are forever in my life. No, kay wala ka pasadis Ginoo, kay ang Ginoo maayo kaayo nimo na kuigsoon. So come, let us worship the Lord. Let us honor the Lord, who's been so faithful and been so good in our lives. Gentlemen, our speaker this morning is a senior pastor of Throne of Grace and Mercy Ministry, former banker of UCPB, president of the LPN Fellowship Churches, vice president of Pastors Connect Philippines International. This man of God is not only a preacher of the word, but a living testimony of God's grace, compassion, and power. Let us open our hearts and prepare our spirits as we welcome our guest speaker, a shepherd, a mentor, and a true testament of God's love. A big round of applause to Pastor George Teves Albiola. I feel honored to stand before you this morning. I think this is my third time. My first time was in the gym in front of the Municipal Hall. I appreciate your kind heart to invite me again. So without much ado, let's pray. Father God, we thank you for this beautiful morning. God, I pray that you will give us the eyes of understanding, Lord, that we may understand the things that you want us to embrace, so that all of us, God, will become agents of change. And Lord, I thank you that your word will strengthen each one of us, because we acknowledge, God, that apart from you, we are nothing. Thank you, Lord. We give everything to you, Father God, the remaining time of this gathering, and we welcome the Holy Spirit to teach us your ways in Jesus' name. Amen. Thank you. Into opportunity. You know what will happen if there will be no challenges? May balo mo kung sa natabo, kung wala yung mga hagit sa kinabuhi, walay problema, walay mga kalisod or trials that will come. Naka-imagine mo na? Wala tingalin, no? Because kung walay challenges, walay trials, wala po yung development. Tingali, if walay challenges at kinabing sa tao, we will remain sa Stone Age. Katupang na nagbahag.
Because almost 100% of all development and all invention on earth were the result of the challenges. Okay. So, daghang butang na ibinto tungod sa need, sa trouble, sa problems. Okay. And I know many of you doesn't want problem. Who likes problem? Salamat sa usaka. You know, life is boring without problem. In fact, even marriages are boring kung walay away ang bana o kasawa. Yeah. So, we need challenges in order to attain development. The Bible said all good things or all perfect gift comes from the Father above. And even James said in James chapter 1, consider it your joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that is given with T. Alviola as a manifestation of gratitude for his time and praiseworthy contribution as a resource speaker during the monthly capacity building under the Moral Recovery Program and Human Resource Capacity Enhancement Initiative of this municipality with the theme Turning Challenges into Opportunities, held on 7th day of September 2025 at the venue and municipality mentioned above. Signed by our municipal mayor, Ernie Ticoy, registered nurse and juris doctor. Ladies and gentlemen, a big round of applause to Pastor George Teves Alviola. All right, our greatest growth doesn't happen in our comfort zones. It happens when life tests our resilience. At this juncture in time, ladies and gentlemen, get ready to witness and be in. Sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, na ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, harapan ang daigdig, sa'yo'y nakapasa, alalahanin mo sana. Pinamahal ka niya, ang Panginoon'y tapat kailanman. Biyaya niya't wabang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, na ako ay ligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanman.
to be selected. Mon walay sigog balantang ang magagululak. Pangurungon kang silangan, pangurungon ang pangutuyon. Sa ngalan walay sigog balantang ang magagululak mo si Palay Mayor Django. Walay sigog balantang sa mga bisita, sa ngalan pangurungon pangutuyon. Sa tanan nga mga Jiwa binay nga nakakuan kalon sa muang spiritual engagement, pangurungon kang sidlakan, pangurungon kang gisangpan sa lungsod sa mabinay nga wala sigong balantang. Sa ngalan ng Panginoon, Espiritu Kalangit, sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So, salamat kayo. So, blessings tayo karon na walang tigulan. Ang ako ang pag-challenge, dili lang ang burag na kinatanan, pagikan lang nato sa ato ang balay, burag usahay makalimot na sa atong pag-ampo, pagikan nato. No, dili na nato pagwana na Ginoo, tabangi ko sa ako ang For learning, for life is a continuous. Sa karon no na muhatag og message takeaway. So actually I come prepared. I have 20 pages. Taas pa po ng oras. So 20 pages, naka-narrow ang margin and then naka-8 ang font. So medyo taas-taas gini. So anyway, AJ, si SB Canayday, SB Torres, we also have SB Bornea, no? And then ang atong 3 things, no? 3 learnings. Number 1, sa message ni Pastor ni ingon siya na our life is boring if wala tay trials and challenges. That's number 1. To achieve opportunities, we have to have the right mindset. Muna siya'y kinahanglan. So ang sugdan ang akong message takeaway by share nga challenge is ato nga time is kaning mga rugged terrain in some areas sa Mabinay. Way back 2017, specifically, Gata ka namo kaalam o puso o Dios sa unsang paagi nga matubang namo ang tanan o Dios nga mga problema, mga kalisugod, mga pagsulay sa mong kinabuhi. Batlo din namo ni overcome kung wala ka sa mong kinabuhi Ginoo, tungod kay sumala pa sa imong mga pulong o God in Philippians chapter 4 verse 13 o God, mabuhat na mo ang tanan tungod sa kusog nga maihatag ka namo Ginoo. So Lord, among giampo nga ang tanan sa munahunag kasing-kasing Ginoo o kung mag-usab sa munahunag kasing-kasing sa usang paaging nga tubag namo ang tanang mga problema uban ang paglao nga wala imposible sa mga tao misali kung ito kanimo Ginoo. Salamat sa mensahe kanimo karon ug nagtuo ko Dios nga kining pulunga maghatag og kalapusan sa tanan misali kung gidawat sa mga pulong karon ug salamat Ginoo sa mga mensahe nga o Dios mahimong kadaugan sa tibok Mabinay Ginoo ug akong giampo kaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan natin Ginoo. Thank you so much, Pastor Silay. Thank you so much, everyone. Thank you to our speaker, Pastor George Alvila. Thank you so much, Mayor, and to all our Sangguniang Bayan members. Salamat sa imong kinabuhi.
Empleyado ka dire, Pastor? Ako misis ra. Kuan mi ministerial mi dire. Ah, wala ka mo atin sa ministerial. Wala ra kay Dungan, no? Dungan? Dungan. Wala madayon tong ibis no. Kay bagyo. Balik ra sa ulo. Kato mi ko sa balay niya. Oo. Asa man inyong baryo, barangay? Inapoy mi. Inapoy dahil. Hay man imong misis ani. Ano ani? Tanan no? Nag-ipos daw ay bangko. Tanan ni empleyado? Oo. Itamrin kapi. Ha? Sila? Itamrin kapi. Mas takar lagos tap sinta kapi. Ano ka? Paul. Okay. Thank you. Salamat sa inyong gihi mo. Kayo usagin mo. God bless mo. God bless mo. Salamat kuya. Oi, ya. Namirma. Ah, sige. Apel ko, Pastor. Apel na. Ya, dah. Bye-bye. Ako picture para makita ko. Kamanda, pwede mo, ikaw pa na yung papa ni Mark. Oo. Tama din mo. Speaker ni Agi Bulan kwanto sa Dumaguete beto. Oo. Ano sa tong